अच्छा, तो हम चलते हैं अभी अपने सेकंड स्टॉल की तरफ, जो कि आगा हामिद का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज खैर हम जान जो ठीक है कोई स्टाइल اسمه برای چی هست؟ ستایل اسمه بلده خاص مثل گجه وغیره دیگه منا که بلده فون کو او آرتفیشل گجره آرتفیشال گجه اینا هند میड اینا هندميد است اینا. هند است اوکی. از نه شما فريش گلم تیارونین؟ نه خالی قدم زی تو آرتفیشل است توتال. تمام آرتفیشل اینا چی است؟ اینا ایشون تمام آرتفیشال گل اونا بوکش اینا آرتفیشل اینا که سینگل فلاور گیفت است. تو پرایس داشتند؟ پرایس اینا است 600 700 بوکه ما تا 2000 2500 اینا ما تا 1400 تا 1500 तो ये जोड़ी है सिंगल? اینا سینگل है सिंगल था और डिस्काउंट के साथ अगर होगी डिस्काउंट के साथ था 1300 1200 شمار था 1200 और इना شيء است اینا بلده برای لا رزم معلوم مشنا نه اینا بلده موبایل است او اینا موبایل چیزن کیچن است اینا خاص کر بلده بیگ یوز نمیشه اینا برای بیگ است نه بلده بیگ برای موبایل سم یوز مشنا بلده موبایل هم یوز اوکی टोटल आइटम است बुके गजरे आर्टिफिशियल कदगुल जोड़ना दिगा रेजर गुला است दिगा برای بیگ और برای موبایل वगैरह किचन हैंडमेड است तमाम است और इना ऑनलाइन पेज आ रहा मशहूर शो मनी ऑनलाइन जनाब ची फैशन रोमांटिक ग्लो रोमांटिक ग्लो ग्लो पेज ना से रोमांटिक ग्लो